аз дастаҳои андаке шинохта дар дастаи партизани сербия бозӣ кардааст. аз мунтахабҳои андаке шинохта дар мунтахаби гана фаъолият кардааст. ин гуфтаҳо ба сармураббии нави мунтахаби тоҷикистон мутахассиси сербӣ Горан Стеванович тааллуқ дорад ва имрӯз дар меҳмонхонаи румии шаҳри душанбе аввалин конфронси матбуотии сармураббии тозатаини мунтахаби тоҷикистон баргузор мешавад ва айни замон мо омади ин мутахассисро интизор ҳастем. гуфта мешавад Горан Стеванович дар аҳди худ аз футболбозони калидии дастаи партизани сербия буд. ӯ дар ин даста бо ситораҳое чун Сречко Катентас ва Предраг Миятович бозӣ кардааст. бо анҷоми корномаи худ нахуст ба сифати ёвари сармураббӣ ва сипас ба сифати сармураббии партизан кор кардааст. қаҳрамони сербия дар масъалаи сармураббии партизани сербия мебошад. аз фаъолиятҳои сармураббигӣ дар тимҳои мунтахаб дастоварди ӯро бо мунтахаби гана дар соли 2011 ки гана то нимфинали ҷоми миллатҳои африқо расид ёдовар шудан мумкин аст. як муддат сармураббии тими ҷавонони сербия Ю-21 фаъолият кардааст. бояд гуфт ба ситоди мураббиёни Стеванович инчунин ду ҳамватани ӯ Радимало Азянис ки пештар дар тимҳои Тараз ва Атираои Қазоқистон фаъолият мекард, ҳамчунин Милан Павлович ки дар дастаҳои мухталифи Сербия, Чин ва Юнон кор кардааст шомиланд. ду мутахассиси тоҷик сармураббии тими барқчӣ Алифбек Бейромов ба ҳайси ёвар ва Алишер Туйчиев дар симати мураббии дарвозабонҳои мунтахаб фаъолият хоҳанд кард. Таджикистан для вас новый вызов, как это? Таджикистан это изазов, новый изазов за нас. Da, velika odgovornost, velika privilegija, velika čast za nas što smo ovde. Tadžikistan u posljednje vreme na fudbalskoj mapi zaista napreduje krupnim koracima i ponavljam još jednom, velika i obaveza i odgovornost za sve nas. Так сказать, что мы благодарны, что здесь пришли первого, благодарны Федерации футбола, что дали такое поверение, что веруют в нас. Тоже думаем, что Таджикистан в последнее время поднимается на уровне лестницы в мировом футболу. И думаем, что наше присутствие это уровень еще будет поднимать. Как на вас вышли, как приняли вообще это приглашение? Kako su uopšte našli nas, kako su nas zvali da dođemo ovdje? Pa dobro, vi znate kako to ide, verovatno oko menadžeri nude, šalju naše CV-e i moj CV je dosta bogat, pogotovo verovatno ako ste vidjeli, ne znam da ste ga gledali, u tim selekcija sam vodio i Ganu i reprezentaciju Srbije, sam bio trener i tako da imam iskustva puno u tome, tako da to su razlozi, čisto, da kažem, sportsko, poslovni razlozi. Шеф говорит, что, наверное, агенты там предлагают, а у шефа опыт большой. Если вы смотрели, там главный тренер сборной Ганы, Сербии, Черной Горы, молодой состав У-21 у Сербии. Поэтому, наверное, это определило федерацию и люди в федерации, чтобы пригласили нас здесь. С командой познакомились, нет? Команда u šestog dolazi, kad dolazi? Šestog je okupljanje tu, tako da sad pratili smo do sad sve te utakmice koje je ekipa igrala, pogledali smo i očekujemo sad da vidimo i ovo kolo ovde, naredno kolo u Tadžikistanu i ako Bog da, onda u ponedjeljak se vidimo sa igračima. Ситуация такая, что мы смотрели игры, которые до этого был. Мы сбор заказали 6 числа понедельник. И у нас еще есть завтра, послезавтра чемпионат Лига Таджикистана. Посмотрим еще кандидаты, которые у нас есть. И с понедельника надо нам работать, готовиться к игре.
Что бы вы хотели поменять в структуре сборной? Вообще-то вы будете придерживаться европейского футбола все-таки из Европы или все-таки азиатского? Kako ćemo igrati evropski fudbal ili azijatski? Pa mi imamo svoj neki stil igre i normalno sad malo je vremena za neke drastične promene, ali malo po malo trudit ćemo se da nametnemo svoj neki stil i sigurno kad pričamo o sistemima i igre postoji samo jedan sistem, a to je pobednički sistem. Uradit ćemo sve kad osetimo malo još bolje ekipu, da napravimo najbolje ono što je i za reprezentaciju i da obradujemo narod Tadžikistana. Šef говорит, что у нас есть наша идея, у нас есть наш стиль, модель игры, какой современный европейский, но времени мало, чтобы мы успели за несколько дней это все сделать. Но в перспективе, конечно, мы хотим, чтобы такой европейский модель игры здесь был и чтобы обрадовали народ болельщики у Таджикистана. Окей, огромное вам спасибо и удачи. Удачи вам. دوستان عزیز، اولین مصاحبه سرمربی منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال قبل از برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی. ما قریب که با سوالهای خود جواب گرفتیم. همکنون در اینجا البته در روند برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی البته باز سوالهای دیگر پیدا میشوند که امیدوار هستیم که سرمربی منتخب تاجیکستان با آنها جوابها خواهد گفت. ما برای اون کس البته برای کامیابی میخواهیم. Вам удачи. Конечно, это первая наша встреча, первая пресс-конференция, и уверен, что мы дальше будем вместе работать на благо таджикского футбола. از روی کدام نشاندادها متخصص سربی با سمت سرمربی منتخب تاجیکستان دعوت شده است؟ البته از روی تجربه شناس شدیم، همه را دیدیم. البته با مربی که دعوت کردیم، مربی با تیم ملی گانا کار کردگی هستند. تیم ملی گانا تمام جهان میشناسد و نتیجه هاشون هم از روی همون رزومهشون هم خوب بودن. امیدواریم که مقصدی که ما داریم همه کسا به جام آسیا برآمدن، ما اون مقصد رو چی میکنیم؟ عمل میکنیم. ببینید که در پیش یک بازی مهم با مالدیو ایستاده است و مهلت خیلی کوتاه است. چی باید کرد؟ شما خیلی درست قید کردید، وقت خیلی کوتاه است. اینه که ما باوری کامل داریم با بازیگرا، با مربیان. مربیایی بودن که با سرمربی منتخب تاجیکستان با گل یاردم میکردن. Алибек Беромов айни ҳол сармураббии клуби футболи Барақчи аст. Ози ёрдам мекунад ва боварӣ комил дорем ки мо бо ҳайати дуруст ба тими Мальдив бозӣ мекунем. ҳанӯз пеши ӯ ягон вазифае гузошта шудааст ва қарордоди ӯ то кадом муҳлат аст? Қарордоди ӯ то охирон бозии марҳилаи ҷоми Осиё то моҳи март ба бозии Филиппин. қарордодаш то ҳамин аст. خب در صورت ما با جام آسیا راه یافتن تمدید می شود. بله، در صورت که ما بر جام آسیا روی خط یافتیم، البته مربی با دوام می‌دهد که تیم رو با جام آسیا تیار کنه. قبل از آن که کنفرانس مطبوعاتی برگزار شود، مراسمی به امضا رسانیدن قرارداد گوران استیوانویچ با فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. چگونه کاتب گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقت احمدجانov گفت شرطنامه با متخصص سربی تا آخرین ماه مارس به امضا رسیده است و در صورت دریافت راحت منتخب تاجیکستان و جام آسیا این قرارداد بازبینی می شود. سپس اولین کنفرانس خبری با شرکت سرمربی تازه تعیین منتخب کشور شروع شد. سوالها از جانب نمایندگان وسایل اخباری عامه مختلف و هم به خود سرمربی و هم به نماینده فدراسیون فوتبال تاجیکستان داده شدند. در این مدت چگونه امکان شد که سرمربی برای انتخاب هیئت و بازی‌های چمپیونات هم برگزار نمی‌شوند کوشش کردند و یا هیئت علاقه در تیار است برای سرمربی تیم ملی؟ می‌خواستم برای سوال بپرسم.
So, Bobokh Omrozoda from Television of Sport. The question is that you became the Tajikistan national team head coach before the 2 games against Maldives, and right now the top league, local league of Tajikistan, is in a pause. So, after the national team's match, the top league will continue. What do you think regarding the calling up of the players to the national teams? Сборная Таджикистана. Думам, что хороший выбор футболиста и думаем, что результат будет. دستایی تو امروز سرمربی شما بودند و زیر راهنماییش و کدام دستاوردها نوعی گردیدند زیرا برای ما سرمربی لازم است که در سطح فوتبال ما تکون جدی رو بگذارد. Vi kvalifikujemo se svjetsko prvenstvo prvi u grupi sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore, u grupi sa Belgijom, Španijom i Bosnom. Mi smo bili prvi kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2006. u Nemačkoj i polufinale sa Ganom na Afričkom kupu nacija. I bio sam prvak sa Partizanom kao trener Partizana Beograd. Čempion Partizana futbolne komande iz Serbije, potom prvi u grupi sa zbornajom Serbije. Eto tam u grupi еще bili Španija, Belgija, Bosna i Hercegovina i na kupu Afrike, kupu nacija, polufinale sa zbornajom Gane. Вот у меня такой вопрос. Предстоящий матч с Мальдивами. Я, конечно, уверен, что мы выиграем этот матч. Конечно. Если мы победим, это будет ваша заслуга. И сразу второй вопрос. Если, не дай Бог, проиграем, конечно, если, не дай Бог, проиграем, это будет багаж Гена Шекеладзе? On pita ako pobedimo sad ovu utakmicu, da li je to naša zasluga ili ako izgubimo, za koga možemo prepisati zasluge za te utakmice? Vidite, ovdje je samo deo mog tima. Moj ceo tim je i domaći treneri ovdje i svi ljudi domaći koji će raditi sa reprezentacijom, analitičar, trener Gomana, svi ljudi koji su doktori, fizioterapeuti, svi su to deo tima. Ovdje je samo jedan deo tima. Здесь мы троем здесь это часть нашей команды. Просто аналитик, тренер по вратаря, врач, массажиста – это тоже наш тим. И они тоже нам дадут какое хорошая информация, но все, что у команды есть, и думаю, что это будет полезно. Daj Bože da pobedimo Maldive. Дай Бог, чтобы выиграли Maldive. A to će biti i veliki učinak i bivšeg kolege trenera i njegov uspeh. A это есть и заслуга и коллеги, которые были до этого. Da, ali u suštini da znate u suštini da poraz ima samo jednog roditelja, a pobjeda ima više. Что бы сказали такое у жаргону, что когда выиграешь, когда poraz ima jednog roditelja, to je trener, когда проиграешь, a pobjeda ima mnogo roditelja. Когда проиграешь, у тебя есть один родитель, но когда выиграешь больше. Когда проиграешь один, а когда выиграешь много. با مربی یک نوع شناس شدیم. اکنون چه انتظار شده ممکن؟ ما تنها پیروزی رو انتظاریم از مربی نوباست از آن که وقتی خیلی کم دارد. طبعا میدونیم 4 روز پس الکی بازی اول با مالدیو برگزار میشود. خب ما میدونیم قدرت مالدیو چگونه است. ما اصلا حالا شاید تکیه میکنیم به تجربه فوتبالبازان که این مرحله ها رو میتوانند گذرانند. ما کار مربی رو میتوانیم بعد از انجام بازی با فیلیپین بها دهیم که ماه مارس سال آینده میشود. خب کدام جواب او در کدام سوال با شما بیشتر پسند شد؟ حالا از این مربی بسیار چیز طلب کردن نمیشود چون که ما نمیدونیم کیها رو دعوت میکنند کیها رو دعوت نمیکنند. همون سوالهای اساسی که وابسته به انتظام بازیگران دادیم که آیا این بازیگران دعوت میشوند او پاسخ خود را گفت ولی حالا برای ما روشن نیست که چی میشود. استخوان‌بندی منتخب تاجیکستان رو دسته‌های بازیگران استقلال تشکیل میکنند. خوب همین انعنه به اندیشه صرف انفرادی شما همکنون با این متخصص هم ادامه خواهد کرد؟ راستی من در این مورد چی گفتن نمیتونم. من با این سرمربی و تیم اون منتخبی که اونها سرجم کردن فقط برای کامیابی میخواهم و فکر میکنم که در همین 2 بازی که با مالدیو است در هر 2 بازی ما پیروز میگردیم
او کی رو انتخاب میکند کی دعوت میکند کاری آنهاست آنها میآموزند و ما فقط با آنها برار میخوریم دیگه یک اون چی گفتن نمیتونیم. ҷавобҳои дода ба саволҳо писанд омад ё на? قریب қариб? чаро қариб? بود سوالایی که جواب دیگر میخواستند. من فکر میکنم روند کار نشان میدهد که تا چی درجه اون فلسفه که این ستاد مربیان نو از بازیگران میخوان مقصد مرامی که اونها میخوان وقت نشون میده نمیشه. ман аз сармураббиро дидем чӣ тасаввуроте акнун ҳамакнун пайдо кардед аз ҷавобҳое ки дар ин конфронс шунидед? кӯтоҳ. دیدم که چگونه سرمربی در اینجا خوش پذیرایی کردن. مربی نیز بسیار خوشحال است که در دوشنبه در قلب تاجیکستان است و با یک فرهنگ ملی ما رو استقبال گرفتیم و فکر میکنم که این استقبالی که ما گرم جوشان مربی رو گرفتیم این دیر دوام خواهد کرد. مربی در هیئت تیم ملی تاجیکستان بیشتر کار خواهد کرد و از نتیجه که این مربی در هیئت دسته‌های گوناگون نشان داده است در جام ملت‌های آفریقا و در هیئت منتخب جوانان سربیا بسیار نتیجه خوب است و ما هم امیدوار هستیم که تیم ملی ما باز هم به زینه بلندتر میرود و ما چنان میدونیم دسته ما مثلا به مانند اون تیمی که با اردن مساوی کرد که در جام جهانی است با ایران ما مساوی کردیم که حالا این تیم در جام جهانی است مساوی با عربستان که حالا برای راحت جام جهانی سال 2026 تلاش دارد و ما نیز امیدوار هستیم که تیم ملی ما باز هم به سطح بلندتر میرود باز هم بازیگران دیگر باید جلب میگردند و من نیز امروز یک روحیه خوب دارم و فکر میکنم که این مربی میتواند که در نتیجه تیم ملی ما نقش مثبت گذارد. شخصا خود شما میخواستید چرا او عوض کند در منتخب ما؟ این مربی چون اینجا ذکر کردن هم از جهت موتیواسیون دادن و بازیگران و هم از جهت تاکتیک و اسلوبی بازیگزاری خود بسیار هم شخص جدی است و من فکر میکنم که یا همین گونه روحیه دارم که در ادامه بازی دسته ما بسیار هم خوب خواهد شد. خوب اینک تا جای توانستیم با سرمربی نوی منتخب تاجیکستان گوران استیوانویچ یک نوع شناسایی پیدا کردیم. تنها همین مانده که در بازی‌های در پیش ایستاده برای او و منتخب برای کامیابی تمنا کنیم. در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.